बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई, 7 ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। भारत और अमेरिका के दरमियान मौजूदा तिजारती मुआहदे पर भारत में बहस तेज़ हो गई। सऊदी अरब की अमरीकी सफ़ीर इसराइल में इश्तियाल अंगेज़ बयान की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम ममालिक ने इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर के बयान को मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब में यौम तासीस का रंगारंग आगाज़, 300 साला तारीख के जश्न में शहर जगमगा उठे। इस्लाम की पहली मस्जिद वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हाज़िरी, नवाफिल अदा किए। भारत में 33 बच्चों के जिनसी इस्तेसाल और उनकी वीडियो फैलाने पर मियाँ बीवी को सज़ाए मौत दी गई। मुसलमानों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफ़ा, ट्रेन में कुरान की तिलावत करने वाले बुज़ुर्ग पर तशद्दुद किया गया। और आखिर में गैलेप सर्वे में नेतन्याहू के हवाले से नापसंदीदा तरीन शख्सियत ज़ाहिर किया गया। तो नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई, 7 ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में हालिया खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द क़यादत और उनके सहूलतकार मुलविस हैं। दहशतगर्दों ने हाल ही में इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोड़ और बनू में कार्रवाई की। वज़ारत इत्तलात व नशियात की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इन हमलों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तालिबान, फितनतुल ख्वारिज और इसके इत्तेहादियों ने कबूल की है। इस बात के ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं। ये दहशतगर्द कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत की हिदायत पर की गई। पाकिस्तान ने अपनी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर दहशतगर्दों के 7 कैंप्स और ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह है, ताहम पाकिस्तानी अवाम की सलामती अव्वलीन तरजीह है। बयान में आलमी बरादरी से भी मुतालबा किया गया है कि वो अफगान तालिबान हुकूमत पर जोर दे कि वो दोहा मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करे ताकि खित्ते और दुनिया में अमन व सलामती को यकीनी बनाया जा सके। भारत और अमेरिका के दरमियान मौजूदा तिजारती मुआहदे पर भारत में बहस तेज़ हो गई। मुआहदा ज़री शोबे बिलखुसूस कपास के काश्तकारों पर मनफी असरात मुरतब कर सकता है, किसान तंजीमों और अपोजिशन रहनुमाओं के खदशात। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका से बाज़ ज़री अजनास की कम या सिफर ड्यूटी पर दरामद के इम्कानात ने किसानों में तशवीश पैदा कर दी है। मुख्तलिफ रियासतों में किसान तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरों की इतलात भी सामने आई हैं। भारतीय जरीदे इंडिया डिकोडेड की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुमकिन तिजारती मुआहदे के नतीजे में लाखों कपास के किसानों को सख्त दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मकई, कपास, फल और बीन की कम ड्यूटी पर दरामद मकामी और पैदावार और कीमतों को मुतासर कर सकती है। अपोजिशन जमात कांग्रेस के सेनेटर रहनुमा रणदीप सुरजीवाला ने अपने बयान में कहा है कि भारत पहले ही अमेरिका से सैकड़ों मिलियन डॉलर की कपास दरामद कर रहा है, जिससे मकामी किसान दबाव का शिकार हैं। उनके मुताबिक पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में कपास की फ़रोख्त और कीमतों के मसाइल शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं, जबकि किसानों के कर्ज में इजाफे की शिकायत भी मौजूद है। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक अगर बांग्लादेश टेक्सटाइल मसनूआत को अमेरिका में ज़्यादा टैरिफ रियायत मिलती है तो इससे इलाकाई बरामदी मुसाफकत पर असर पड़ सकता है। इनका कहना है कि कम महसूल की सहूलत किसी भी मुल्क की मसनूआत को आलमी मंडी में ज़्यादा मुसाफकती बना देती है, जिसके नतीजे में दीगर बरामद कुनंदगान को दबाव का सामना हो सकता है। भारतीय हुकूमत की जानिब से ताहाल मुआहदे की हतमी शराइत पर बाज़ाब्ता तफसीलात जारी नहीं की गई, ताहम हुकाम का मौक़िफ़ है कि तिजारती मुआहदे मुल्की मईशत, सनत और सार्फिन के लिए मजमूई तौर पर फ़ायदेमंद साबित होते हैं। सऊदी अरब की इसराइल में अमरीकी सफ़ीर के इश्तियाल अंगेज़ बयान के शदीद अल्फाज में मज़म्मत। पूरे खित्ते में इसराइली तसल्लुत का तसव्वुर नाकाबिल कबूल है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा मशरिक़ वस्ता पर इसराइली तसल्लुत का तसव्वुर नाकाबिल कबूल है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी सफ़ीर माइक बेकाबी खित्ते पर इसराइली कब्ज़े के बयान को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सफ़ीर का बयान सिफारती आदाब के मुनाफी और ख़तरात नज़ीर हैं। इस तरह की इंतहा पसंदी सोच के नताइज इंतहाई भयानक हो सकते हैं। रियासतों की खुद मुख्तियारी के साथ कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे।
فلسطین کے دو ریاستی حل کے بغیر خطے میں دیربا امن ممکن نہیں۔ 1967 کی سرحد کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ دوسری جانب حماس نے امریکی سفیر کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی عوام قومی حقوق پر مضبوطی سے قائم رہیں گی۔ امریکی سفیر کے بیان سے تاریخی اور قانونی حقائق کو بدل نہیں سکتے۔ عرب ممالک اسرائیلی قبضے کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کریں، عالمی برادری امریکی سفیر کے اشتعال انگیز بیان کی مذمت کرے اور اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو۔ پاکستان سمیت کئی مسلم ممالک نے اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر کا بیان مسترد کر دیا۔ مسلم ممالک کے وزراء خارجہ اجلاس تعاون تنظیم، عرب لیگ اور خلیجی تعاون تنظیم کی مشترکہ مذمتی بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی سفیر کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایسے بیانات خطے میں امن اور استحکام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ امریکی سفیر کا بیان صدر ٹرمپ کی جانب سے پیش کیے گئے ویژن اور غزہ تنازع کے خاتمے کے جامع منصوبے سے براہ راست متصادم ہے۔ مسلم ممالک کی مشترکہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو مقبوضہ فلسطین اور عرب زمینوں پر کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں۔ سعودی عرب میں یوم تاسیس کا رنگا رنگ آغاز، 300 سالہ تاریخ کے جشن میں شہر جگمگا اٹھے۔ اسلام کی پہلی مسجد میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی حاضری، نوافل ادا کیے گئے۔ دارالحکومت ریاض سمیت مختلف شہروں کی بلند و بالا عمارتوں کو قومی رنگوں سے سجا دیا گیا اور فضا جشن کے نعروں سے گونج اٹھی۔ سعودی شہری پہلی سعودی ریاست کے قیام کے 300 سال مکمل ہونے پر تاریخی دن کو بھرپور جوش و خروش سے منا رہے ہیں، جبکہ ملک بھر میں ثقافتی پروگرامز، موسیقی اور عوامی تقریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس دن کو باقاعدہ قومی سطح پر منانے کی منظوری شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 2022 میں دی تھی۔ تاریخی طور پر پہلی سعودی ریاست کی بنیاد امام محمد بن سعود نے 1744 میں رکھی، جس کی یاد میں ہر سال یوم تاسیس منایا جاتا ہے۔ حکومت کی جانب سے آج سرکاری تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ ملک بھر میں خصوصی شوز، ثقافتی مظاہرے اور موسیقی کی محافل جاری ہیں، جہاں سعودی فنکار اور نوجوان بڑی تعداد میں شریک ہو کر قومی تاریخ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے مدینہ منورہ میں واقع اسلام کی پہلی مسجد قباء میں حاضری دی، جہاں انہوں نے نوافل ادا کیے اور امت مسلمہ کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ ولی عہد کے ہمراہ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ ترکی بن محمد بن فہد بن عبدالعزیز سمیت شاہی خاندان اور حکومتی شخصیات بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مسجد میں عبادت کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا اور عالم اسلام کے امن اور استحکام اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی۔ بھارت میں 33 بچوں کے جنسی استحصال اور ان کی ویڈیو پھیلانے پر میاں بیوی کو سزائے موت۔ ملازم نے کم سن بچوں کی 2 لاکھ سے زائد فحش ویڈیوز اور تصاویر دنیا کے تقریباً 47 ممالک میں پھیلائیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کی خصوصی عدالت نے انجینئر رام بھون اور ان کی اہلیہ درگاوتی کو 33 کم سن لڑکوں کے جنسی استحصال کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق شفاق جوڑے نے کم سن بچوں پر یہ جنسی مظالم 2010 سے 2020 کے دوران ڈھائے، جبکہ بچوں کی عمریں صرف 3 سال سے 10 سال کے درمیان تھیں۔ خصوصی پبلک پروسیکیوٹر پورک سنگھ نے بتایا کہ عدالت نے متاثرہ ہر بچے کو 10 لاکھ معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے لیے ملزمان کے گھر سے ضبط شدہ رقم کو متاثرہ بچوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ عدالت نے ریاستی حکومت اور متعلقہ محکموں کو ہدایت دی ہے کہ متاثرہ بچوں کی نفسیاتی علاج محفوظ مستقبل کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ بھارتی تحقیقاتی ادارے CBI نے 31 اکتوبر 2020 میں رام بھون اور دیگر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ CBI نے یہ بھی بتایا کہ رام بھون اور بچوں کو آن لائن گیمز اور تحائف کے ذریعے اپنے جال میں پھنسا کر جنسی استحصال کرتا تھا۔ واضح رہے کہ CBI نے فروری 2021 میں اپنی تحقیقات مکمل کر کے کیس عدالت میں پیش کیا تھا، جس پر مسلسل 3 سال تک سماعت ہوتی رہی تھی۔ بھارت میں مسلمانوں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ، ٹرین میں قرآن کی تلاوت کرنے والے بزرگ پر تشدد کیا گیا۔ بھارت میں مسلمانوں پر ماہ رمضان میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بھارت کے شہر حیدرآباد میں تراویح کے دوران جامع مسجد کے باہر ہندو انتظامیہ نے نعرے لگائے اور تیز آواز میں میوزک بجا کر تنگ کرنے کی کوشش کی۔ ادھر ریاست اتر پردیش کے ضلع
में भी हिंदू कौम परस्त तंजीम से वाबस्ता एक शख्स ने राह चलते 3 मुस्लिम शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया और उन्हें गालियां भी दी। दूसरी जानिब भारतीय गुजरात में चलती ट्रेन में तलावत करने पर हिंदू इंतहा पसंदों ने बुजुर्ग मुसलमान मुसाफिर को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। आखिर में गैलप सर्वे इसराइली प्राइम मिनिस्टर को नापसंदीदा तरीन शख्स करार, अमरीकियों का भी इजहार नफरत। अमरीका समेत दुनिया के 58 ममालिक में शहरियों ने नेतन्याहू के खिलाफ वोट दिया। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक एक ताज़ा सर्वे में इसराइली प्राइम मिनिस्टर को दुनिया की सबसे ज़्यादा नापसंदीदा की जाने वाली शख्सियत में शामिल किया गया है। सर्वे के मुताबिक अमरीका और यूरोप समेत 58 ममालिक के मजमूई तौर पर 61% शहरियों ने नेतन्याहू के बारे में मनफी राय का इजहार किया और मैं तो कहता हूँ इसे सुअर के नाम से हमेशा याद रखा जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी अपडेट्स। इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। आखिर में वीडियो क्लिप छोटा सा वो भी देखें। मुझे इजाज़त दें। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। Fighting Sharif, I like this man, of Pakistan, because there was some fighting going on when I got to know him, and your field marshal, general, great general, great field marshal, a great guy. And I got to meet the prime minister. And he said in front of our chief of staff, Susie Wells, who's right here, he said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives when he stopped the war between us and India, right? You made that statement. I said 25 million lives, could have been much more actually, but it was really a beautiful thing. You said that in front of a group of people they walked out. They don't think about it, but you're talking about that kind of lives. That war was raging. Planes were being shot down, right? And it was Pakistan and India. And I got on the phone with both of them, and I knew them a little bit. I knew Prime Minister Modi very well, actually. And I got to like them, the Prime Minister, and the Field Marshal, who's a tough man, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. It's a very big deal. People have no idea. A lot of them say, oh, well, they weren't fighting. They were fighting. 11 jets were shot down, very expensive jets. And they were all in. Both of them were all in, and now they're not. And so, Prime Minister, I want to thank you, because that was a very big deal. People have no idea. A lot of them say, oh, well, they weren't fighting. They were fighting. 11 jets were shot down, very expensive jets. And they were all in. Both of them were all in, and now they're not. And